कल डामरा हाटतला में टीएमसी द्वारा एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया था, जहां टीएमसी के जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर जवाब देते हुए अग्निमित्रा पाल ने अपने वक्तव्यों को रखा। নরেন চক্রবর্তী মহাশয়, আপনার কাছে তো কিন্তু এটাই এক্সপেক্টেড। আপনি একজন সিনিয়র নেতৃত্ব, তৃণমূল কংগ্রেসের একজন বিধায়ক, আমার বিধানসভার কলিগ হয়ে আমাকে একজন মহিলাকে আপনি বলছেন সুর্পনাখা। এটাই তো তৃণমূল। আপনি যেমন, আপনার নেত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও তেমন। হাঁসখালি 14 বছরের মেয়েটি বলুন, ধর্ষণ করে খুন করে দেওয়া হলো, আপনারা বললেন পেটে বাচ্চা, প্রেম ছিল। এদিকে রাষ্ট্রপতি, মহামহিম রাষ্ট্রপতি, তার রূপ নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য আপনারা করেন, কোনো পানিশমেন্ট হয় না। আজকে সুর্পনাখা বলেছেন, সুর্পনাখা বলে যদি আসানসোল দক্ষিণের মানুষের যদি উপকার করতেন, কাজ করতেন, আসানসোলের মানুষের জন্য যদি কাজ করতেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য যদি কাজ করতেন, মাটির বাড়িগুলোকে ঠকিয়ে তাদেরকে মাটির বাড়িতে না রেখে যদি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি দিতেন, বাড়ি বাড়ি জল দিতেন, চাকরি দিতেন, 22 লক্ষ ছেলে মেয়ে বাইরে চলে গেছে, তাহলে আপনার আমাকে সুর্পনাখা বলেও আমার কিছু মনে হতো না। আসলে আপনাদের রাগটা কোথায় জানেন? আপনাদের যে ইলিগাল কামাইগুলো ছিল, বালি থেকে, কয়লা থেকে, সেগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছি, আরো বন্ধ করব। সুতরাং আপনি তৃণমূল, আপনাদের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। আমি জবাবদিহি করব আমার কাজে আসানসোল দক্ষিণের মানুষের কাছে। আপনারা 15 বছর কি, আপনাদের রিপোর্ট কার্ড কি বলে, সেটা বাংলার মানুষের কাছে রাখুন। আর আমার রিপোর্ট কার্ড আমি আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমার আসানসোলের দক্ষিণের মানুষের সামনে আমি রাখবো। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।